Bamada pointi kanubagaw an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn dante foli min na fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin waati in na an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ni o bɛ tali kɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa bila TikTok ani Instagram na an b'a aw fo aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ni ka an sɔnni sigi kan ni ka kɔrɔfɔw boli kan walasa aw bɛ se ka dɔ faamu la cogoya min na o siranatigɛw la bi an bɛ dɔgɔkun daminɛ la n'o ye ntɛnɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔgɔkun tɔ timɛ ko ɲuman jira an bɛɛ lajɛlen na o siranatigɛw la bi an ka jamukan kɔnɔ n'o ye su kibaru ye babu ba fila b'an bolo an bɛna an da ma mun na walasa k'o walawala aw ye o babu fɔlɔ ni o bɛna tali kɛ an ka jamana n'o ye ba maliba ye an y'a ye k'a fɔ waati dɔw sera k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ lakana hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ko faransi ka janfa jugu bɛ a kɔfɛ o siranatigɛw la jamana ɲɛmaaw y'a jira faransi la k'a fɔ ko u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni ka kan anw ka jamana to an ye o siranatigɛw de fɛ bi an b'a ye k'a fɔ bi dɛnɛndonya in na o tun kan ka kɛ don ye don min b'a sɔrɔ Barkan o y'u ka logement bɛ Minaka n'o y'u ka base ye sanga ka sɔrɔ u y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yen ni ka yen di anw ka finitigilakaw ma an bɛna an da don la ka walawala dɔɔni o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ cadre d'échange des regroupements politiques min bɛ anw ka jamana kɔnɔ pour une transition réussite olu bɔra k'a ye k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw ye décret dɔ ta décret min ni o bɛna tali kɛ transition n'o ye furancɛ fanga ye o dancɛ kofɔli la ni k'o bila kalo 24 na olu ko k'olu b'a ɲini an ka jamana autorités fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka na ni chronogramme ye n'o ye baara ɲɛbila sɛbɛn ye mun bɛ élection nata ninnu kofɔ ɲɔni wagati cɛ ani k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka wɛrɛ resaisi ka na ni premier ministre min bɛ ni ale ye neutre ye walasa u ka se ka dancɛ kura fɔ transition na n'o bɛ tali kɛ san 1 na ni o y'olu hakilina ye ko k'a ye k'a fɔ k'olu ma jate ni ko in kɔnɔna la o siranatigɛw la an bɛna an da don ni babuba fila la ni ka o walawala maaw ladɔnniya k'a fɔ ko n kelen tɛ plateau in sanfɛ bi ni Kojo Tumani n'ale de bɛna jɛ ka jamukan in ɲɛnamaya n bɛna kuma di a ma a ka folikan bila o la an bɛna don an ka babu kɔnɔ ani Kojo yɛrɛ ka analyse Kojo salamu aleykum. Waleykum salam Ɲamɛlɛ Kulubali. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun. Baasi foyi tɛ n na alhamdulilah. Nba folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka lajɛlikɛla sanumanw ma nin waati in na. Ok Ɲamɛlɛ an bɛ fɔlɔ k'an ka technicien fo n'o ye Amadu Z Ɲamɛlɛ o bɔlen kɔ la an b'an ka filɛbagaw n'an ka abonné bɛɛ lajɛlen fo k'u k'u sɔgɔlen to bamanan.net la nin waati in na an bɛna masala fɛn min kan a nafa ka bon kosɛbɛ. Inchallah kosɛbɛ d'accord o la an lajɛlikɛlaw an m'a fɔ ye k'a ka partager kosɛbɛ ka d'a kan babu ninnu nafa ka bon o la an bɛna boli joona an bɛ don an ka babu fɔlɔ kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ faransi ka tagaliko la an b'a ye k'a fɔ faransi ka tagaliko kuma a bɛ senna a mɛnna fo u yɛrɛ bɔra ni k'a fɔ ko u ka tagali ko kan ka bila waati kɔnɔ waati min ni u ta kalo 6 bɔɲɔgɔn kɔnɔ walasa u ka se k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u fɛrɛ ma an b'a ye k'a fɔ kunnafoni dɔ senfɛ ni u yɛrɛ ka état major ka porte parole ni u ka kunnafoni di dɔ senfɛ o y'a jira k'a fɔ ko u bɛna bɔ Mali kɔnɔ ɲɔni ni funteni tile in ka ban tilema ka ban k'u b'u ka kasaw cɛ ni ka bɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na bi de kun kofɔlen don dɛnɛndonya la k'a fɔ k'u ka base min bɛ Minaka k'u bɛna o to yen ni k'o tile di an ka finitigilakaw ma o siranatigɛw la Kojo yala ni kunnafoni min bɔlen don k'a bin e yɛrɛ ka dɔnta ye min ye a kan yala i kan ka faamuyali jumɛn kan ka k'a kɔnɔna la. Bon Kulubali i ko ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n y'a tagali kɛ a bɛ wagati jan bɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko faransi n'a jɛɲɔgɔn n'o ye Barkan ni MINUSMA ye k'u ka kasaw kuru ka taga donc Barkan ani Takuba k'u ka kasaw kuru ka taa donc o hukumu kɔnɔ u tun y'a jira n na k'a fɔ ko an ka gouvernement ka kalo 6 ɲɔgɔn d'u ma n'u bɛ tali kɛ olu bɛ se ka bɔ jamana in kan ka bɔ pepewu cogo min na donc an y'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔ n'o ye général Pascal Nani ye a bɔra k'a ka communiqué laban kɛ kunungo k'a jira n na k'a fɔ ko n'o ye bi kɔni ye conférence de presse dɔ la k'a fɔ ko bi lundi donya in na ko u ka furancɛ bolo min kɔni tora n'o bɛ tali kɛ Barkan na k'u b'u ka minɛnw kɔni cɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔna na nin wagati in na bon i ka kumaw kɔnɔna na i y'a fɔ jira n na k'a fɔ k'u b'u ka base clé di an ka armée ma u ka base tɛ o base ɲ'an yɛrɛ ta de
basi y'an ta de. Ka d'a kan Bon n'i y'a ta k'a lajɛ u installé la Menenga mara yɛrɛ kɔnɔna na quelle année u installé la dans les années 2018 kɔnɔna na o wagati de u nana ka base in yɛrɛ sigi Menenga kɔnɔna na mais objectif jumɛn de bɛ ninnu yɛrɛ la ka se ka banbagaci walew kɛlɛ u ka gouvernement ka communiqué la ni général Pascal Nani b'a fɔ ko des forces anti-terroristes est-ce que anti-terroristes anti-djihadistes a b'o fɔ a ka communiqué kɔnɔna na donc est-ce que forces minéraux ils sont réellement des anti-djihadistes est-ce que ce sont pas des anti-armés maliens olu de tɛ ka armée maliens pousser k'u bila fagali hukumu kɔnɔna na an bɛ ɲininkali gɛlɛn kɛ puisque u ma se k'u nakun sɛbɛntiya est-ce que olu de tɛ ka an ka sɔrɔdasiw ce ne sont pas des anti-armés maliens ce sont des anti-armés maliens n b'o fɔ k'o da kun dɔ de la puisque n'i y'a ta k'a lajɛ u nana rebelle min banbagaci min kɛlɛli kama u na wagati an ka jamana kɔnɔna na e ka tali kɛ est-ce que an ka sɔrɔdasiw tun bɛ ka faga ni fagali cogo nin na depuis u nana k'u nana an dɛmɛli la plus u bɛ na an dɛmɛ plus an ka sɔrɔdasiw bɛ fatu donc est-ce que olu de tɛ k'an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ faga an bɛ ɲininkali kɛ puisque rebelle min bɛ k'an ka sɔrɔdasiw ninnu faga u bɛ ka multiplier à travers qui olu de bɛ yan olu de ka base installé no fan bɛɛ satellite ni fɛnw b'u bolo u bɛ surveillance la diɲɛ fan 14 bɛɛ la mais o bɛɛ n'a ta rébellion ani djihadisme o bɛ ka multiplier ka taa an ka sɔrɔdasiw bɛ ka bin djihadistes ka jan kɔnɔ wagati bɛɛ est-ce que ils sont pas complices avec ces djihadistes là an bɛ ɲininkali gɛlɛn kɛ est-ce que Takuba ni Barkhane depuis u nalen Mali kɔnɔ u sera ka bilan dɔ bɔ k'a jira n na min bɛ Mali armée wasa bilan ma se ka b'u fɛ ka a jira n na k'a fɔ min bɛ Mali armée hakilina wasa donc o hukumu kɔnɔna na an ka gouvernement y'a jira k'a fɔ ko vraiment an n'aw ka contrat a tɛ se ka taga ɲɛ il faut que an ka partenaire kura wɛrɛ ɲini an ni minnu bɛ se ka baara kɛ lakana hukumu kɔnɔna na donc o lakana mɔgɔw nalen n'o bɛ tali kɛ Rusiw la u ka kɛlɛkɛ farakan an b'a fɔ ko Wagner donc o nalen an ka jamana kɔnɔ Faransi ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko non olu ka armée ninnu o tɛ se ka coopérer ka baara kɛ Mali jamana kɔnɔna na mugan bɛ min bolo est-ce que o sera kɛlɛ ma mugan bɛ mɔgɔ fila bolo a mɔgɔ fila bɛna mugan tilan est-ce que o sera kɛlɛ ma n'i y'a ye dɔ bɛ ka kɛlɛ kɛ mugan nɔfɛ 15 ko bɛ dɔ ye sinon a bɛ bɛn a ka bɛɛ tantan ma a bɛɛ bɛ se ka tantan ta mugan in kɔnɔna na mais ne a ye e ko mugan in a fila tɛ se ka jɛ k'a tilan c'est que 15 ko bɛ e ye mais 15 mun ko bɛ Faransi ye o ye mun de ye ka Mali armée coro ka se ka an ka ressources minières ka se k'olu extrait depuis u nalen an ka jamana in kɔnɔna na u b'a jira n na k'a fɔ u ka base bɛ fan o fan an ka armée tɛ se yen yɔrɔ la olu ka base bɛ fan o fan u n'an ka armée tɛ jɛ ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que janfa dɔ tun t'u kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na d'accord ɲininkali an b'a ye gɛlɛn k'a fɔ depuis u ka na waati ni opération Servali kosɛbɛ ni u nana ka na kɔna minɛna don min na n'u nana ka na kɔna libéré fo ka taa jamana in kɔrɔnfɛn fan ka daminɛ caman libéré fo ka taa tɛnku Kidali la depuis o don n'u ko ko an ka dan yen nɔ ko an ka armée tɛ se ka don Kidali depuis o don maa caman bɛ yen maa o maa bɛ yen k'i sɔmi ka jan i y'a ye k'a fɔ ko janfaba dɔ b'a kɔfɛ an b'a a danganiya k'a fɔ armée française kɛlen k'a fɔ ko an kɛlen k'a fɔ ko armée française ka bɔ anw ka territoire kan o hukumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ k'u taara u bɛna t'u sigi zone de trois frontières la kosɛbɛ zone de trois frontières o de bɛna tali kɛ n bɔra ka yɔrɔ min fɔ sisan n'o ye Minaka u ka base min tun bɛ Minaka kosɛbɛ u b'o de considérer comme zone de trois frontières n'o o zone de trois frontières bɛ tali kɛ ani Burkina ani Niger ni Algérie frontière o zone in kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ yen de kɛlen bɛ u daga yɔrɔ ye sisan u t'a fɛ ka bɔ yen ka d'a kan ko caman b'a ko kɔfɛ mais an da tɛna don bɛɛ la mais Kojo an b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ ka i sen sumaya taali fɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ yala hali bi Faransi tagaliko in bɛ Faransi sɛbɛn ma wa selon vous bon tagaliko tɛ Faransi sɛbɛn ma n'i ye ne ɲininka puisque n y'a tila armée kɔni n'a fɔra i k'i ka minɛnw cɛ ka bɔ yen olu ma 6 mois de délai d'a ma yanni u k'u installer yan yɔrɔ la ou bien est-ce que an ka gouvernement ye appel lancé u ma wagati min k'u ka na u ka na an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ est-ce que u ye 6 mois de délai di an ka gouvernement ma ko non 6 mois de délai kɔnɔ an bɛ se ka na aw ka jamana in kɔnɔna na pour que k'aw dɛmɛ ka banbagaci wale kɛlɛ u m'o o délai d'a ma dès que appel lancé u ma o dugusajɛ an y'u ye u n'u ka minɛnw cunna an yɛrɛ bɛɛ y'a danganiya k'a fɔ ko bi bi in na kɔni yankuma tun b'a sɔrɔ sécurité nana an ka jamana kɔnɔna na depuis maliyɛnw ye ninnu cuncunnen an ka jamana kɔnɔ an kun y'a tila ko fɛn min de don ko basigi bɛ na tant que ka ninnu to an ka jamana kɔnɔ basigi tɛ na n b'o f'i ye k'a da kun dama dama kama quoi puisque olu bɛ na u ka intérêt personnel de la sɔrɔdasi o sɔrɔdasi de bɛ Barkhane kɔnɔna na ani MINUSMA Takuba ninnu kɔnɔna na Français ka opération de bɛ na en matière de sécurité Mali kɔnɔ i ka da la k'a fɔ ko an ka gouvernement b'u financer de est-ce que n'o o financement in jɔra est-ce que olu bɛna se ka balo point d'interrogation hali n'u bɛna se ka balo est-ce que a tɛ dɔ b'u ka sɔrɔdaw la ɲininkali gɛlɛn bɛ yen
kɛlɛ in kɔnɔna de la olu bɛ baloda sɔrɔ o kɛlɛ in kɔnɔna de la est ce que ni kɛlɛ banna olu ka financement fana tɛna jɔ an ka gouvernement mɔgɔw fɛ donc kɛlɛ in an b'a ye k'a fɔ c'est quelque chose qui est unilatéral u bɛ ka ta u yɛrɛ ka intérêt tagabolo dɔrɔn de kama u tɛ k'a ta anw Mali fana ka intérêt tagabolo kama n y'a tila coopération min de don c'est gagnant gagnant a kun ka coopération gagnant gagnant de Mali ni Barkhane ni MINUSMA ni Takuba ni ɲɔgɔn cɛ mais an ye k'a fɔ olu ka intérêt ye unilatéral de olu bɛ ka intérêt sama ka na u kelen dɔrɔn de kɔrɔ u nana i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i bɛ ka MINUSMA mentionné MINUSMA oui MINUSMA u bɛɛ ye farabolo kelen ninnu de ye o bɛɛ faransi de nana a jɛkulu ninnu bɛɛ ye mais Barkhane ta y'a la min ye an ma an sɔnni turu o de kan sinon MINUSMA wo Barkhane wo Takuba wo ninnu bɛɛ bɛ institution kelen mɔgɔ ninnu de don ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ka hukumu kɔnɔna de n y'a tagali kɛ mais min ye Barkhane ta yɛrɛ ye kɛlɛ in tɛ se ka ban cogoya si la tant que an ka gouvernement ma ninnu financement jɔ kɛlɛ tɛ se ka ban an y'a jira an na k'a fɔ gouvernement ka communiqué laban na a bɔra k'a fɔ k'u ka taa u ma 6 mois de délai di an ka gouvernement ma est ce que o 6 mois in yɛrɛ an ma rapproché a 6 mois in na ka ban an rapproché tɔrɔ filɛ a 6 mois la est ce que u sera k'u ka minɛn cɛ Faransi tɛ fara ka bɔ Mali la koyi non non Faransi fara cogo tɛ Faransi la ka bɔ Mali la ni Faransi farala ka bɔ Mali la Faransi ka ressource minière de Faransi bɛ balo ni fɛn o fɛn a bɛ balo ni Mali kɔ kan est ce que jamana dɔ bɛ min CFA bɛ daminɛ euro bɛ daminɛ combien francs na n'i y'a tagali kɛ 1 euro donc franc CFA bɛ daminɛ combien na 5 francs Malien est ce que an bɛ ka ɲininkali kɛ an ka 4 francs bɛ ka taa min de n ko an ka 4 francs bɛ jigin Faransi ka budget de kɔnɔna na kojo i y'o fɔ an ka 4 francs bɛ jigin Faransi ka budget de kɔnɔna na a bɛ komi n'u ye dɔrɔmɛ 1 d'an ma u b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 5 de dira an ma réellement mais alors que dɔrɔmɛ 1 de dira anw ma ni an ka franc tagali a bɛ daminɛ 5 francs na ne yɛrɛ fitini ne tun bɛ ɲagami jatew kɔnɔna na ne tun b'a fɔ ko ma 5 francs o ye dɔrɔmɛ 5 o bɛ se ka kɛ dɔrɔmɛ 1 est ce que an maliyɛnw an y'a ɲini k'o dɔn fɔlɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko Faransi b'an jeli de min Faransi ka revenu foyi de tɛ Faransi bolo pays foyi de tɛ Faransi bolo n'a ye jamana min coloniser k'o bɛ se ka ressources minières d'a ma suffisamment et en quantité et en qualité comme le Mali o tɛ Faransi bolo n y'a tagali kɛ donc Faransi ka tagali Mali la an b'a rêver de nous le rêvons an bɛ sogo de la Faransi tɛ taa ka bɔ Mali la hali n'u tagara ka bɔ yen u bɛ na nacogo bɛɛ la y'a u tagara ka bɔ yen u ma taa coopération kɛ ni CEDEAO ye n'u ka OTAN n'o CEDEAO la jɔn bɛ OTAN kɔnɔna na Faransi de tɛ OTAN kelen in kɔnɔna na u ye coopération kɛ ni CEDEAO ye pour que ka contourner ka se ka segin ka na Mali jamana in kɔnɔna na. d'accord kojo an b'a ye k'a fɔ Faransi u ka cɛdenw bɔ ni ka kɔrɔfɔ ta k'a ye k'a fɔ anw ni Bamako ni Paris ka relation an b'a ye k'a fɔ ko a relation ni a fanga binnen don bi ni u cɛla man di bi u b'o o gɛlɛya in kɛ ko groupe russe dɔ nana ko ni u bɛ f'o ma ko Wagner ka d'a kan maliyɛnw y'a fɔ à maintes reprises ko Wagner tɛ yan coopération bɛ ani État Russie de ni ɲɔgɔn cɛ mais u b'o de k'u dalaminɛ kan ye k'o kɛ o tɔgɔ tiɲɛ kan ye yala e bolo u b'o kɔrɔfɔ mun kɛ o a kun ye mun ye selon toi bon bɛɛ n'i ka hakilina fɔcogo n y'a tila k'a fɔ i bɛ mɔgɔ min jatigi bara n'a ko ko Wagner t'a fɛ n t'a dɔn e ka communiqué la mun kama i b'a ta k'a bila ka Wagner mentionné réellement ni yɛrɛ bɛ attentif fɛ e n'o jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n y'a ta k'a lajɛ ni fara tubabu ko i ka fɛn o fɛn man ɲi i fara t'a la quoi tubabu u ka communiqué la u bɛ mentionné kɛ k'a fɔ ko la junte malienne i b'a dɔn u b'o fɔ k'a da kun jumɛn kama parce que o de y'a ye ka jamanadenw dusu labɔ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ pouvoir la ils sont pas légitimes n y'a ta k'a lajɛ Assimi Goïta nani bi cɛ Mali sécurité ko a bɛ cogo di Assimi Goïta de Wagner ye Wagner me fu fin Wagner Russiw ka Wagner tɛ Assimi Goïta o de ye Wagner ye o de kɛlen bolo Wagner ye puisque o bɛ ka u dabalibanko dɔrɔn de kɛ k'a yiriw la quoi Assimi Goïta de fɔtɔla de ko Wagner les 5 colonels o de ye Faransi ka Wagner ye olu de mana an ka jamana sécurité depuis olu nalen de an ka jamana sécurité ma bonya d'après monsieur le maire les 500 colonels les 500 colonels olu de kɛlen bɛ Faransi ka Wagner ye bi na les 500 colonels n'i y'a ta k'a lajɛ nos 5 colonels olu de kɛlen bɛ Faransi ka Wagner ye olu de bɛ ka Faransi dabalibanko kɛ min b'a to yɛrɛ Faransi yɛrɛ n'a hakilina de bɔra ɲɔgɔn kɔ Faransi n'a plus les 12 nerfs crâniens Faransi a les 11 nerfs crâniens u réflexion yɛrɛ de diminuera u réflexion yɛrɛ de tununa Mali kunkanko la quoi fo n'u bɛ taa u ka communiqué kɛ u bɛ dalakan min sɔrɔ k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali jamana kɔnɔ Mali communiqué y'a jira k'a fɔ ko Wagner t'an ka jamana kɔnɔ coopération de b'an ni Russie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ taa ni kɛ coopération État dans les matières d'armement bien possible coopération wɛrɛ bɛ se ka bɔ an ni Russie cɛ mais pour le moment coopération min b'an ni Russie cɛ mun sabatilen don kosɛbɛ o ye armement hukumu de est ce que depuis an ni Russie ye coopération daminɛ an ka sécurité ko bɛ cogo di Russie ma fɛn caman d'a ma armement hukumu kɔnɔna na mɔgɔw y'a miiri ko nin fɛn in bɛɛ bɛ ka san ni fond d'État ye o kama n'i ye CNT mɔgɔ dɔw ye walima
malien dɔw ye ka bɔ k'a fɔ ko an ka gouvernement ka bɔ ka budget communication kɛ ka bɔ ka armement ninnu bɛ san ni fɛn mun ye k'u ka bɔ ka chiffre fɔ a bɛ san ni montant mun ye k'u ka bɔ ka communiquer ka jamanadenw kunnafoni oui ko normalement a kan ka est ce que fɛn nin yɛrɛ bɛ don ni Mali ni oui coopération bɛ yen coopération bɛ yen c'est des choses comme armement ni fɛn dɔw olu bɛ san dɔw bɛ se ka d'i ma mais dɔw bɛ san coopération min b'a ni Russie cɛ ce sont des choses secrètes. Voilà. Mali kunkan ko bɛɛ tɛ se ka bɔ ka ɲɛfɔ plateau sanfɛla la sinon donna natɔ la mɔgɔw bɛna dɔn ko coopération bɛ Mali ni Russie cɛ en matière d'armement pour le moment a t'an ka gouvernement permettre ka bɔ k'a fɔ minɛn ninnu sanna nin da de la. D'accord merci bien Kojo. Donc o coopération in kɔnɔna na Russie ye armement min d'an ma an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka kɛlɛ kɛ n'o de information ɲɛnɛman bɛ ka di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ni rebelles passera nin semaine fɛ ka don u ka camp kɔnɔ Russie bɛ ka a ka drone n'a ka satellite u bɛ ka information di an ka armée ma u bɛ ka se ka kɛlɛ kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ka sɔrɔ degunba ma ye o kɔnɔna donc o de kɛlen u bolo ko kura ye u y'a da la ko Wagner bɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛna Wagner bɛ jamana in kɔnɔ na puisque Mali Wagner ye Hasimi Goïta ye. D'accord merci bien Kojo n bɛ fɛ ka da kɛ ɲininkali laban min tɛngu i kunna an b'a ye k'a fɔ ko bi de a fɔra k'a fɔ ko Barkhane fɛngɛ base min bɛ Menaka ko u bɛna Mali bila bi de o hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ yala est ce que nin tɛ tare ye walima baara ɲɛbila baara ye baara min b'a to Faransi bɛ taa pewu ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ wa. Bon an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tare puisque tare don n'i y'a ta k'a lajɛ puisque ninnu sera ka taga bɔ an ka jamana in kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ an ka armées bɛna se ka an ka zone ninnu maîtriser ka contrôle multiplier réellement k'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ sur le terrain maintenant an ka zone n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ k'a fɔ ko bɛn sabatira mais maintenant nord fanfɛla ninnu a ma maîtriser an ka armée bolo à 100% n'i y'a ta k'a lajɛ degunba bɛ nord fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ta k'a lajɛ Daesh ni fɛn ninnu u bɛ ka tiɲɛni min don an ka armée kun nin wagati laban in na o b'a jira k'a fɔ an ka mɔgɔ ninnu u tɛ sur le terrain n'u bɛ terrain kɔnɔna na information réelle min bɛ d'u ma an ka satellite n'an ka drone o b'a tali kɛ k'a fɔ ko donna nataw la an bɛna lafiya sɔrɔ Faransi ka Barkhane tali ka bɔ Mali kɔnɔna na mais Barkhane tagali fana u ka sigi n'a ye Takuba ni a jɛkulu tɔw taara attaquement min kɛra an ka kanu kɔnɔna na u ka sigi n'o attaque ninnu fana ninnu taara puisque ninnu taara u b'u jɔyɔrɔ fali yɔrɔ de essayer k'a jira jamana ni voilà tabaga tɛ ko ɲuman k'a kɔfɛ quoi donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi n'u ye k'an mun dir'u ma u k'a vérifier k'a lajɛ réellement i n'a fɔ charnier mun découvert gauche est ce que o charnier ɲɔgɔn t'u ka kan kɔnɔ est ce que o fɛn ɲɔgɔnna pièce wɛrɛ dalen tɛ o kan in kɔnɔna na puisque an y'a ye k'a fɔ u taga o taga u bɛ kan o kan clé remettre an ka faamaw ma u b'o o kan ninnu ja de filmer olu yɛrɛ ka communiqué laban na u y'a jira k'a fɔ k'olu bɔtɔ u y'u ka gauche kan filmer u y'a sɔrɔ charnier kun t'a kɔnɔ fɛn foyi kun t'a kɔnɔ bon ni kan in fana an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u janto a la kosɛbɛ gauche fɛn min kɛra gauche ni a ɲɔgɔnna caman ninnu olu kana répéter nin kan in kɔnɔna na bon an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ka sigi n'a ye semaine nataw la armée ka sigi n'a ye attaque multiple k'u ka sigi n'a ye puisque ninnu taara dɔrɔn attaques de bɛ multiplier ka caya an ka jamana kɔnɔna na donc n bɛ mun fɔ an ka faamaw ni hukumu kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ lafiya ye puisque lafiya do kun jumɛn kama n bɛ k'a fɔ depuis ninnu yɛrɛ nana an ka jamana kɔnɔna na est ce que u m'an denmusow yɛrɛ a n'an balimamuso est ce que u m'u bɛɛ lase u ka fɔlɔfɔlɔ baaraw la n'o bɛ tali kɛ la prostitution s'est multipliée au Mali depuis ninnu nana yen yɔrɔ la u y'an denmusow bɛɛ de tiɲɛ t'o dogi la dɛ u y'an denmusow bɛɛ de tiɲɛ u y'an balimamusow bɛɛ de ɲini cogo cɛjugu nasugu bɛɛ la donc an bɛ danganiya k'a fɔ ninnu taara an bɛ donna nataw la an bɛ sɔn ka segin an danbe kɔnɔna na quoi voilà. D'accord Kojo merci beaucoup i ka nin analyse la n yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka baabu filanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ cadre d'échange des partis des regroupements politiques o mun bɛ an ka jamana kɔnɔ pour une transition réussite olu bɔra ni ka kɔrɔfɔ kɛ kɔrɔfɔ min ni a kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka décret bɔlen décret min bɛ furancɛ fanga hakɛya fɔ ni o bɛ tali kɛ san 2 bɔɲɔgɔnko la ka daminɛ marisi tɛmɛlen na o kɔrɔfɔw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu ma consulter ni décret in taliko hukumu kɔnɔna la ko la classe politique ko olu ma consulter ko olu y'a ye k'a fɔ ko olu ma bɔra a ko la ko o siranatigɛw la k'u bɛ gouvernement wele k'u bɛ wele da an ka gouvernement ye k'u ka bɔ ni chronogramme o ye baara ɲɛbila baaraw ye mun bɛ élection nataw kofɔ ani élection procédure bɛna kɛ cogo min na ni k'olu kofɔ o k'u ka bɔ n'o ye joona walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye u ka tagabolo hukumu kɔnɔna la Kojo nin kɔrɔfɔ in bɔlen ka bin bi yala i ye mun ye nin ko in kɔfɛ.
ka da ka malien caman ko décret bɔlen kɛra tare kan tun bɛ ka nin de ma kɔnɔ mais an b'a ye cadre d'échange maaw ko olu ma lakodɔn nin ko in na olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ yala i bɛ se ka dakuruɲɛ jumɛn fɔ nin kuma in kɔnɔ. Bon Kulubali n y'a ta k'a lajɛ n b'a fɔ an filɛbagaw ka hakɛ to dɔɔni fɔlɔ quoi cadre d'échange des partis politiques mɔgɔw est-ce que olu ta ye Mali ko ye walima olu ta ye CEDEAO ni France ko de an bɛ ɲininkali kɛ yen fɔlɔ quoi mɔgɔ nasugu min de don fɔlɔ puisque mɔgɔ hadamaden ye cogo n'a a dɔnko tɛ kelen ye quoi mɔgɔ donkan in kan a n'a dɔnkun o tɛ kelen ye dɛ ni cadre d'échange des partis politiques mɔgɔ ninnu u bɔra k'u ka laseliw kɛ an kɔni y'a mɛn n'an tulo ye puisque jamana bɛɛ sagona ko bɛ jamana kunkanko la i hakilina ye min ye jamana ko la i bɛ se ka bɔ k'a fɔ k'a sɔrɔ i b'a don dɔ gasi la mais Assimi Goïta bɔra ka 24 mois min fɔ est ce que kulu ma lakodɔn o 24 mois in kɔnɔna na n'est ce pas donc o 24 mois est ce que Assimi de ye o 24 mois in ta a la hâte k'a fɔ mɔgɔw ye ten o 24 mois in ŋunuŋunukan a circulé tɔla c'est comme ça fait combien de mois à peu près 24 mois in bɛ ka circulé k'an ka transition mɔgɔw taara 24 mois de déposer CEDEAO ɲɛkɔrɔ depuis Accra sommet na. D'accord mais n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ŋunuŋunukan maa tɛ kala turu la kosɛbɛ mais décret o ye a fɔ ma cogo di o ye k'a sinsin yɛrɛ de voilà o sinsin bere dɔ ye o ye k'a sinsin voilà donc fɛn référendum kɔnɛ lajɛliw kelen ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ɲininka a bɛ fɛ transition ka san joli kɛ mɔgɔw kun ka parti fanba kun ye jumɛn ye 6 mois à 5 ans de transition jama fanba sɔnn'o ma donc n'i y'a ye k'a fɔ Assimi sera ka 3 mois duminer o b'a jira k'a fɔ a natalen tɛ fanga na a ye 24 mois de ta ka tɔgɔ jɛsi transition mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni le 6 juin a bɔra ka décret kɛ k'a fɔ ko la transition malienne est fixée à partir du 26 mars dernier quoi à 24 mois donc o b'a jira k'a fɔ halisa a ye nɔgɔya kɛ a bɔra de ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko le 26 mars depuis le 26 mars Mali tɛ CEDEAO jamana de façon internationale an tɛ plan foyi de kɔnɔ depuis le 26 mars ni Assimi ma bɔ ka décret kɛ depuis le 26 mars jusqu'au jour où nous sommes fo ka taa bila bi la Mali tɛ institution internationale foyi de domaine kɔnɔna na an suspendu no institution internationale bɛɛ de domaine kɔnɔna Assimi ka nin décret de bɛ se ka kɛ k'a fɔ depuis le 26 mars an ye baara min kɛ an bɛ état baara de hokumu kɔnɔna na sinon depuis le 26 mars fo ka taa bila bi la o b'a jira k'a fɔ an ye baara min kɛ o tɛ état kɔnɔna na nous ne sommes pas reconnus o kɔrɔ ye u ye baara fu de kɛ depuis le 26 mars donc olu ka o décret de bɛ se ka permettre k'a fɔ depuis le 26 mars fo ka na bi la k'u bɛ baara dɔ hokumu kɔnɔna na donc n'a ye k'a fɔ ko nin parti politique mɔgɔ ninnu bɛ bɔ k'a fɔ ko décret in u ma lakodɔn vraiment a bɛ mɔgɔ dabali ban Mali fanba bɛɛ ye ɲininkali kɛ bi bi in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko transition décret kun kan ka fixer à partir du 26 hakɛ an filɛbagaw ka hakɛ to à partir de 24 mois ko transition décret kun kan ka fixer o la o de kun ŋunuŋunukan tɛ CEDEAO na a jɛɲɔgɔnw kɔnɔ donc olu y'a jira n na k'a fɔ ko Assimi kun kan olu revoir de pour que ka nin décret fixer an ma dɔ kɛ revoir ko in na. D'accord an ye dɔ kɛ revoir ko in na dɛ. wa kɔrɔfɔw kɔnɔ Kojo u y'a jira fɛnɛ ko olu b'a ɲini an ka jamana autorités fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka gouvernement d'union dɔ sigi min na à sa tête premier ministre bɛ k'a kɔnɔ premier ministre min qui est neutre a tɛ caman mouvement ɲɛfɛ a tɛ politique ɲɛfɛ i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna si sɔrɔsi fɛnɛ tɛ mais qui est neutre a tɛ côté foyi la walasa u n'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogoya min na nka transition olu bolo a kan ka bɛn san 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ma o de durée de transition fɛngɛ raisonnable ye walasa jamana bɛ se ka taa élection na joona cogoya min na yala e kɔni kɔrɔfɔ in i ka hakilina ye mun ye o fɛnɛ la. Bon ne t'a dɔn depuis n ka émission tɛmɛnen na n y'a f'i ye transition PM neutre ne t'a dɔn PM na sugu jumɛn de don fɔlɔ puisque bɔra k'o de walawala PM ne don a tɛ parti politique la est ce que o mɔgɔ de bɛ sɔrɔ bi bi in na Mali in kɔnɔ yan ko mɔgɔ min tɛ côté kelen na de façon cachée ko mɔgɔ min tɛ côté kelen na bi bi in na Mali in kɔnɔ est ce que o mɔgɔ bɛ yen hali e Kulubali i tɛ politique kɛ mais politicien dɔ bɛ yen o kanu b'i nin na ou bien kanu politicien dɔ bɛ yen o kanu b'i nin na a bɛ se ka kɛ ten a bɛ yen politicien dɔ kɔni bɛ yen a mana kɛ cogo cogo o ka ko kɛta jari ye donc mɔgɔ neutre de tɛ Mali la min position t'a la quoi adamaden yɛrɛ tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ko cɛ neutre quoi adamaden tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ko cɛ neutre a mana kɛ cogo cogo parti dɔ kɔni b'i la. ni maa o maa y'o la nafiki don. voilà ni maa o maa ye a jira k'a fɔ ko parti t'ale la a bɛ fili la quoi adamaden i mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ i bɛ parti dɔ défend mɔgɔ min bɛ ka Assimi défend olu bɛ yen ou bien mɔgɔ min ta ye Mali ko ye olu fana bɛ yen
mɔgɔ min ta ye a yɛrɛ n t'a si dɔn ne ta ye jamana ko dɔrɔn olu fana mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka transition défend ou bien n'a bɔra ka décret kɛ k'a fɔ ko non k'a bɛ PM neutre de fɛ oui PM neutre ça se comprend mais jɔn kelen ye PM neutre o kana n'o PM kelen neutre ye k'a da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ min ye baara kɛ ka an ka jamana in kɔnɔ k'a lakodɔn min bɛ fana bɛ se ka baara kɛ transition in fana mɔgɔw fɛ walasa bɛn ni sabati ka se ka sabati bɛn ka se ka sabati jamana in kɔnɔ o mɔgɔ tɛ bi bi in na n'a bɔra Sokɛli ni Asimu Goyita la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ de ta ka na bila transition ɲɛkɔrɔ bi bi in na a dugusajɛ i bɛ ŋunukan mɛn a kɔfɛ puisque a tɛna choisir ni procédure normale ye Sokɛli jɔn ye Sokɛli choisir Sokɛli nana cogo min na premier ministre la a mana à partir du M5 RFP a nana à partir du M5 RFP Sokɛli mana parti politique tɔgɔ la Sokɛli mana jɛkulu dɔ parti politique i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogo min jɛkulu ɲɛmaga dɔ tɔgɔ la a pirement a but politique Sokɛli mana o tɔgɔ la Sokɛli nana regroupement dɔ de tɔgɔ la jamanadenw ka regroupement bɛɛ de bɛ M5 RFP kɔnɔna na n'i ko M5 RFP i ko maliden bɛɛ de ou bien i ye M5 RFP fɔ dɔrɔn i ye maliyɛn bɛɛ de fɔ maliyɛn o maliyɛn de ko Mali ko i y'a bɛɛ de fɔ M5 RFP kɔ Sokɛli choisira ka na M5 RFP de tɔgɔ la n'u ko o tɛ PM neutre ye ne ma selon ne yɛrɛ ka propre analyse la il y a un problème dɔ bɛ yen a bɛna persister jamana in kɔnɔ kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ maa dɔw de bɛ yen olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛra nin ye sa Mali ko lahala bɛ ɲini ka kɛ nin ye quoi jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa o ɲɛmaa mana na maliyɛnw bɛ wuli ka bila o la ni dɔ ka hakilina ye walima ni dɔ ka kɔrɔfɔ il faut que mɔgɔw k'a faamu ko personne n'est parfaite en fait mɔgɔ si tɛ yen ko mun dafa bɛɛ quoi jamana ɲɛmaa mana ta n'a ko k'a bɛ baara kɛ a b'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔ mais maa dɔw yɛrɛ de bɛ yen ils sont toujours gauche olu bɛ na dɔrɔn ka baara kɛta la dɔrɔn ka critique daminɛ mais ils n'amènent jamais de solution ou de suggestion k'a fɔ ko ah bon ɲɛma i bɛ baara min kɔnɔ a baara filɛ mais i ka fili ye nin yɔrɔ in ye i kan ka taa nin sira in fɛ dugu la basigi kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye mais bɛɛ kɛlen don k'a kɛ wowoci de i n'a fɔ Bakari Togola y'a fɔ cogo min na ni dɔɔni ma d'u da u tɛ se ka bɔ o hakilina kɔnɔ an m'a faamu yala hali bi don n'a nataw la an ka jamana in bɛna se ka to nin kɔnɔ wa fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ walima maliyɛn den kura kan ka Mali kura den kan ka hakilina jumɛn ta walasa nin ko ninnu kana persister dans les jours à venir. Bon, i b'a dɔn ko ni dɔ ka ba ma faga mɔgɔ dɔgɔnan fana tɛ diya quoi jamana tɛ se ka mara bɛɛ hakilina na quoi jamana bɛ mara dɔ ka ɲɛkumu kan o ye diyagosa ye kosɛbɛ sur les 20 millions plus de 20 millions de Maliens bɛɛ ka hakilina fɔ ko nin de kan ka kɛ jamana kɔnɔna na ko ka kɛ jamana tɛ se ka mara o hakilina kɔnɔna na quoi donc jamana bɛ mara majorité de ka hakilina kɔnɔna na ani hakilina ɲɛnama bɛ mɔgɔ min na u ka se ka na jamana bɔ bolo la donc don n'a nataw la Mali kɔni an tɛ se ka danganiya kɛ k'a fɔ ko fama de bɛ na yan ko maliyɛn ma jogo sɔrɔ k'a fɔ a ka fama dɔ la o tɛ maliyɛn dɔrɔn o ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de fama foyi de tɛ sigi ni jogo dɔ ma sɔrɔ ka fɔ i la k'a fɔ ko i qualité man ɲi o bɛ diɲɛ tagabolo yɛrɛ de la hali an kuntigi Mamadu sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ma k'a fɛ o bɛɛ fana tɛ se ka kɛ parti politique ɲɛmaaw fɛ bɛɛ fana tɛ se ka kɛ jamanatigi ɲɛmaaw fɛ jamana bɛ mara ni maracogo de ye walasa jamana bɛ se ka bɔ dala cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ u ka communiqué in kɔnɔna na il y a une partie très importante puisque transition délai fixera à partir de 24 mois mais o tɛ maliyɛn fana bɛɛ hakililanko ye n'olu ka référendum na n'u bɛ fɛ transition délai kun ka f'u ye avant que ça ne soit fixé a kun kan ka fɔ maliyɛnw fana ye avant que ça ne soit fixé donc olu kelen dɔrɔn tɛ maliyɛnw n'i y'a ye maliyɛn tɔ ma bɔ ka réagir ko n'a tagabolo de don n'olu ko dans les 24 mois u bɛ se ka jamana sécuriser u bɛ se ka fɛn bɛn bɛɛ sabati pour que ka se ka élection organiser an b'a fɔ tare mais transition in kɔnɔna na an k'a fɔ fana degun dɔ bɛ transition in kɔnɔna na fiɲɛ dɔ fana bɛ transition in kɔnɔna na n'i donna premièrement an bɛ tali kɛ CNT tagabolo la CNT députés u kan ka réduction kɛ CNT députés la pour le moment an mago tɛ nin laselidenw bɛɛ la walasa u ka se ka taa jamana kunkan kɔ fɔ vu que u ma na par l'élection u ma na jamanadenw ka choisir la ils ont été nommés donc plus de 127 députés CNT kɔnɔna na vraiment an tɛ se ka faamu u bɛ ka sara de fana donc o bɛ dɔ de bɔ jamana budget la députés ka sara an ka essayer ka réduire même ni kana 500 000 là c'est compréhensible parce que jamana in bɛ niveau min na hali 300 000 c'est suffisant pour les membres de CNT jamana ɲɛmaa fana a ka essayer ka dɔ bɔ a ka subvention n'a ka fɛn ninnu na walasa an ka se ka faamu ba sɔrɔ o kɔnɔna na bon o bɔlen kɔ a la gouvernement fana n'o bɛ tali kɛ gouvernement fana na an ka essayer ka gouvernement ministre so ninnu an ka essayer k'olu fana diminuer dɔɔni quoi donc ni gouvernement ministre so ma se ka diminuer
degunba b'a kɔnɔna na quoi n y'a ta k'a lajɛ ministre min kan ka sigi da la a man ka tɛmɛ plus de 11 ministères an kan ka ministre so diminuer k'a bila 11 ministères la justice kunkanko fana yuruguyurugu kɛlɛli kan ka multiplier kosɛbɛ walasa minnu tɔɲɔna olu ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na min ye éducation fana niveau ye u ka revoir maître ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na kalan ka kɛ basigiw kɔnɔna na min ye docteur so fana niveau ye docteur fana ka contrôle u ka formation kɔnɔna na kɛnɛya ka se ka di mɔgɔw ma basigi kɔnɔna na donc ne b'o yɔrɔ dɔrɔn de reprocher transition mɔgɔw fɛ sinon k'a fɔ ko transition délai ma di mɔgɔ ma n'a ka di Asimi ye a ka bɔ a kana délai di mɔgɔ si ma a ka transition gosi fo 24 ans ou bien 24 mois o bɛɛ b'ale de bolo n'a bɛ se ka jamana mara cogo min na a bɛ ka continuer comme ça même 24 ans an bɛ Asimi kɔ même san 24 an bɛ Asimi kɔ walasa jamana in bɛ se ka taa nin tagabolo min na cogo min na walasa an bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bolo cogo min na ni Asimi kun tɛ wagati dɔ la n k'a kun jiginna ne yɛrɛ kɔnɔ n ka bɔ maliyɛn la n ka taa n ka nationalité falen k'a kɛ ivoirien walima ka taa kɛ sénégalais puisque maliyɛn kun kɛra wagati dɔ la mɔlɛla ko ye quoi an ka armée kun tɛ se k'an sécuriser éducation zéro sur le plan sanitaire zéro i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ni dusukasi bɛ segin so i bɛ taa école la i bɛ taa sɔrɔ maître min yɛrɛ bɛ ka écoledenw kalan a tɛ foyi dɔn mais Asimi tile la an yɛrɛ nana k'a ye k'a fɔ ko kalan bɛ ka se ka kɛ sabati kɔnɔna na min ye santé kɛnɛyako kunkanko ye an y'a k'a fɔ o fana bɛ ka se ka sabati justice fana a yuruguyurugu kumaw bɛ kɛlɛ la min ye plan sécuritaire an y'a k'a fɔ an bɛ se ka déplacer ka taa an ka jamana an yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔna na zone dɔw tun bɛ o interdilen dɔ maliyɛn na i yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na i tɛ se ka déplacer ka taa kuma sugu dan tun bɛ tɛmɛ o kan donc n'olu bɔra k'u ka nisɔngoya jira bɛɛ ni hakilina jamanako la mais Asimi cɛwɛrɛ ni Asimi bɛ décret dira a kana ala a kana décret publier yɛrɛ a k'a to a kɔnɔ dɔrɔn a ka baara kɛ n'a ka décret an b'o dɔrɔn de ɲini Asimi fɛ. D'accord. Kojo an tɛ o jamana kɔnɔ d'accord ni an bɛ a danganiya k'a fɔ ko i ka kɔrɔfɔ ninnu ɲɛna kosɛbɛ mais an bɛ fɛ ka min dɔn yala weleweleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana in joliko hukumu kɔnɔna la. bon welewelekan laban min bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana marali hukumu kɔnɔna na n b'a juru la fɔ k'a fɔ ko jamana tɛ se ka mara ni bɛɛ hakilina ye i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min jamana bɛ mara ni hakilina ɲɛnamaw de ye hakilina ɲɛnama bɛ mɔgɔ min na n'u bɛ se ka jamana fana lataga ɲɛ jamana bɛ mara n'olu ka hakilina de bɛɛ sagonanko tɛ se ka kɛ jamana in kunkanko la bɛɛ fana miirinan tɛ se ka kɛ ka jamana in mara donc ni Asimi ma ɲɛ k'a bɛ décretw ta a k'a ka décretw ta en cachette décret ninnu kana fici kɛ wa jamanadenw ka hakilina a ka baara kɛ n'o ye même 5 ans an y'a ɲini a fɛ a ka to pouvoir in na n'a bɛ se k'an ka plan sanitaire sécuritaire et sur le plan de la justice n'a bɛ se k'o sabati Asimi ka to jamana in kɔnɔna na même 1000 ans Choguel mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ ko Choguel bɛ parti politique la a bɛ parti politique la mais pour le moment a tɛ ka baara kɛ ni parti politique tɔgɔ ye d'accord donc o hukumu kɔnɔna na an b'a jira la k'a fɔ ko ni min b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ u ka mara cogo ma ɲi u ka na ni solution ye sinon ka i sigi i ka caméra kɔfɛ walima k'i sigi i ka clavier kɔfɛ i bɛ ABC taper k'a fɔ ko nin ma ɲi an t'o la bilen dɛ ni solution b'i bolo i bɛ nana ye dɛ an bɛ o solution appliquer. D'accord. Voilà o ye ne ka kumakan laban ye. Merci beaucoup Kojo jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bolo. ok Kulubali an b'a fɔ halisa ala ka jamana basumaya. Amina yarabi Allah. maa o maa de bɛ n ko hakili ɲuman b'i la jamana in jɔli hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ala k'i ka ko lataga ɲɛ maa o maa de bɛ fana ko i bɛ faso in janfa ala k'i bin dingɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ dingɛ min kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ an filɛbagaw ma an bɛ wagati wɛrɛ. d'accord Bamada filɛlibaw nin waati in na fɛn fɛn tulo ɲɛgɛlen jɔlen don k'a lajɛ an b'a fɔ aw ye n ko nin kun ye aw tulo garizigɛ ye nin sanga kunkuru in na Bamada.net sanfɛ aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalamu.